Hare Krishna, Radhe Radhe, this studio code is 18191225. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एसएससी मंदिर गुरुकुल। आइए भक्तरा, मैं आपका चरणों का दास अधम विशंबर दास। देखते हैं आज कुछ नए वीडियो। राधे राधे श्याम। एसएससी मंदिर मोन वीडियोस। आज मैं आपके चरणों का अधम विशंबर दास और बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए आप लोग के साथ करते हैं भक्त लोग का चरण। एसएससी मंदिर गुरुकुल इंडिया, पिन कोड 743503। आइए भक्तरा, इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का नया एपिसोड गोल्ड की। अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाएं और हम लोग का BIKRM विक्रम स्पेस PRASAD प्रसाद स्पेस SHAW शाव गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे श्याम। যেই মানুষ অন্যকে জেতার আগে নিজেকে জিতে নেবে সেই দিনকেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কেননা সব থেকে বাজে যুদ্ধ বর্ডারে নয়, নিজের মনের মধ্যে। বাইরের অন্ধকার তখনই বাড়ে যখন মনের ভেতরের প্রদীপটি নিভে যায়। হ্যাঁ, এই ব্রহ্মাণ্ড আমি বানিয়েছি, আর তুমি যে বালির কণাতে দাঁড়িয়ে আছো, হ্যাঁ, তার রক্ষাকর্তা যে আমি। কেন আজ প্রকৃতির ক্ষতি করে বিনাশকে ডেকে আনছো? শুনে রাখো মানুষ, তোমরা যেখানে থাকো এটার নাম মৃত্যুলোক। তাই যা সৃষ্টি হয়েছে তা ধ্বংস হবেই। তুমি সৃষ্টিকর্তা হয়েও জানো এই পৃথিবী গ্যালাক্সির বিনাশ একদিন না একদিন নিশ্চিত। দাঁড়াও, তোমরা কোন পৃথিবীর হিসাব নিচ্ছ, কোন সূর্য? ভুলে যেও না এটা বৈবস্বত মন্বন্তর। তাই সত্য দেতা দাপট কলির পরে কিন্তু আসে সেই মহা অবতার গৌর অবতার। তোমরা ভুলে যেও না যেন। এমনও দুর্লভ মনুষ্য শরীর এখন তোমার, তাই সময় তোমার হাতে। কিন্তু ভুলে যেও না যেন সময়ে অবশ্যই সময় মতো কাজ করো।